नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना रोगियों की संख्या प्रत्येक दिन तीव्र गति से बढ़ रही है। साधारण नागरिकों से लेकर चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी इत्यादि सभी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चलती सप्ताह में अस्पताल के 5 चिकित्सक एवं 17 जन नर्स कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रत्येक मुहूर्त में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कोविड अस्पताल में मरीजों को रखने के लिए उपयुक्त बेड नहीं है। स्वास्थ्य कार्यालय को इस विषय की जानकारी दी गई है। उन्होंने जल्द से जल्द और भी बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस परिस्थिति में विश्व बांग्ला किरांगन कोविड अस्पताल में और 200 नए बेड लगवाए गए हैं। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जलपाईगुड़ी जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या तकरीबन 9000 हुई है। कोरोना मरीजों की अच्छी चिकित्सा देने के लिए जलपाईगुड़ी विश्व बांग्ला किरांगना को कोरोना अर्थात कोविड अस्पताल में रूपांतरित किया गया है। वर्तमान में अभी कोविड अस्पताल में 300 बेड है। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसी कारण और भी 200 नए बेड लगवाए गए हैं कोविड अस्पताल में। यह जानकारी दी है कोरोना मुकाबला उत्तर बंगाल का दायित्व प्राप्त आधिकारिक चिकित्सक सुशांत राय। उन्होंने जानकारी दी कि 5 जन चिकित्सक और 17 जन नर्स कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि समस्त कोविड रोगियों को एक स्थान पर रखकर ही परिसेवा प्रदान की जाएगी, इसलिए विश्व बांग्ला किरांगना में और भी नए 200 बेड लगवाए गए हैं। আমাদের জলপাইগুড়ির 5 জন চিকিৎসক একসঙ্গে কোভিড পজিটিভ হয়ে হসপিটালে ভর্তি আছেন। আমাদের 17 জন নার্সিং স্টাফ কোভিড পজিটিভ হয়ে ভর্তি আছেন। আমরা কিন্তু সংখ্যায় কমে যাচ্ছি। এরপরে যদি সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে সেগুলো ম্যানেজ করা খুব কঠিন হবে। বেড বাড়ানোর ব্যাপারে খুব পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে যে এই আতঙ্ক থেকেই আমরা অলরেডি চিঠি করেছি স্বাস্থ্য ভবনে। স্যাংশনটা আসলে আমাদের কাজটা শুরু হবে এবং 200 বেডের জন্য আমরা বলে রেখেছি কী কী লাগবে না লাগবে ইত্যাদি। তো সেটা কালকে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনে। ওনারা বলেছেন যে আপনার চিঠিটা পেয়ে গেছি আমরা ওখান থেকে ডিসিশন নিয়ে ওনারা পাঠাবেন। कई करोड़ रुपए का सोना बरामद कर गिरफ्तार किया गया भिन्न राज्य के 2 युवकों को। गिरफ्तार हुए 2 व्यक्तियों के नाम है बुआ मायंक जहांगीर एवं शहीदुल रहमान। दोनों अपराधी ही मणिपुर के निवासी है। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि बरामद हुए उन सोनों का कुल वजन 5 किलो है। गोपन सूत्रों से जानकारी मिलती है कि सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी इलाका में अभियान चलाकर 4 चक्का गाड़ी को रोककर गाड़ी का तलाशी लेती है DRI तथा केंद्रीय राजस्व एवं गोयंदा कार्यालय के अधिकारी। जानकारी मिलती है कि गाड़ी से 166 ग्राम सोना का बिस्किट बरामद होता है, जिसका वजन है 980 ग्राम। DRI के सूत्रों से जानकारी मिलती है कि सोने का बिस्किट गाड़ी के सामने का दोनों दरवाजा का अलग चेंबर करके उसके भीतर रखा गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि बरामद हुए सोने का बाजार मूल्य 2,60,04,00,000 रुपये है। यह समस्त सोना इंडो म्यांमार मोड़ सीमांत पार करके मणिपुर आता है। वहीं से यह समस्त सोना सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश तस्करी के लिए आ रहे थे। आज उन दोनों अपराधियों को सिलीगुड़ी अदालत में हाजिर किया गया। विचारपति उन दोनों अपराधियों का जमानत आवेदन खारिज करते हुए जेल में रहने का ही निर्देश देते हैं। रायगंज शहर के चकाचौंध सुनसान सड़कों पर अचानक देखा गया एक भूतों का दल। सिर्फ यही नहीं, इन भूतों के दलों ने सड़क पर खड़ा होकर गिटार बजाकर आनंद उत्साह भी किए। उस वक्त तकरीबन समय हो रहा था रात का 12:01। कुछ मनुष्य उत्साह के मौसम में अपना अपना काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। वे लोग भी अचानक इन भूतों को देखकर कुछ भयभीत हो गए। फलस्वरूप भूतों के दलों ने अपना रहस्य खोलते हुए चॉकलेट के साथ साथ अन्य उपहार भी दिए उन पथ चलित समस्त
लोगों को। असल में पश्चिमी देश की तरह रायगंज शहर में युवक युवती का एक दल पालन कर रही है हैलोवीन डे। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देश 30 अक्टूबर को रात 12 बजने के बाद यह उत्सव पालन करती है। पिछले 5 वर्षों से वे लोग इस प्रकार के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। मूल रूप से उनका लक्ष्य होता है भूत बनकर लोगों को थोड़ा खुशी प्रदान करना, इसलिए गाना बजा कर लोगों को उत्साह करते हैं। परंतु इस बार कोरोना परिस्थिति के कारण सड़क पथ पर उस प्रकार से लोगों को नहीं देखा गया, परंतु उनके इस उत्सव में हर्षो उल्लास की कोई कमी नहीं था। नाचना बजाना सब कुछ पहले जैसा ही था। এটা তো বেসিক্যালি আমরা হ্যালোউইন ওয়েস্টার্ন কালচারই পেয়েছি, মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে ফার্স্ট স্টার্ট হয়। পেগান কালচার বলে ওখানে একটা কালচার হয়, ওরাই স্টার্ট করে 7th সেঞ্চুরিতে। আর ওরা ওখানে সামহেন বলে একটা আলাদা কালচার থাকে, ওরাই এটা শুরু করে। আর ওরা ভাবে যে যেহেতু অক্টোবরে সিজন চেঞ্জের আমাদের টাইম হয়, তো একটা থিন বাউন্ডারি থাকে স্পিরিটস আর মানুষের মধ্যে, যার সাথে আমরা ভালোভাবে কানেক্ট করতে পারি স্পিরিটসের সাথে। তো ওরা এই দিনে একটা বনফায়ার করে, আর ওরা ভাবে যে ওরা কানেক্ট করতে পারবে, মানে বেসিক্যালি ওদেরই এটা বিলিভ ছিল। তো তারপরে আস্তে আস্তে মডার্নাইজেশন হওয়ার পরে এটা সিভিলাইজড হয়। আমরা সবাই এটাকে এখন হ্যালোউইন হিসাবে মানি, সবাই মজা করি, বাস এটাই। তো ওয়েস্টার্ন কালচার থেকে আমাদের এখানে এটা এসছে। আর বেসিক্যালি সবার তো মানুষের হ্যাপিনেস চাই, তো সব একটা কালচারকে হ্যাপিনেস করে নেওয়া, আর এটা এমনি মজাই এখন আমাদের হয়ে গেছে। আজকে বিদেশে হ্যালোউইন নাইট হয়। অ্যাকচুয়ালি তো ভূত তো সবাই খারাপ হয় না, ভালো ভূতও আছে। এর মাধ্যমে আমরা মানে যত বিদেশি কালচার যদিও, তবু আমরা এদেশে পালন করি, ভালো লাগে, আনন্দ করি। ভূত মানেই খারাপ নয়, তার মধ্যেও ভালো আত্মা আছে, এই জন্য আমরা বিদেশি তো অনেক কিছু। হ্যাঁ, আমরা যত আমাদের এবার নিয়ে 5 বছর হলো, প্রত্যেকবারই আজকে যেখানটা আমরা মেন স্পট করি বাপির পানের দোকান রায়গঞ্জের, ওখানে আমরা সবাইকে চকলেট দিই। কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্যবশত করোনার জন্য হয়তো লোকজনও কম, তো লোকজন ছিল না বলে বাপির দোকান বন্ধ। আমরা খুব দুঃখ পাচ্ছি যে আমরা একটু চকলেট, একটু লজেন্স, আর বিস্কিট, ক্যাডবেরি, কেক এগুলো বাচ্চাদের বড়দের দিয়ে থাকি। আমরা এগুলো নিয়ে আনন্দ করি, আনন্দ দিই। অনেক লোক আসে, এই 4 বছর 5 বছর আমরা করছি বলে এই সময়টা আসে, তারা অনেকে ব্যাক করে গেছে, দেরি হয়েছে। আর এইটাই কারণ, আনন্দ পাওয়া। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ, আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779।
আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। दामोदर के दुर्गापुर बैरेज का 31 नंबर लॉक गेट टूटकर एक भयानक दुर्घटना घटा। दुर्गापुर में पानी के संकट की आशंका दिखाई दे रही है, साथ साथ बड़े दुर्घटना घटने की आशंका से भयभीत है इलाके वासी। शनिवार अचानक ही दुर्गापुर बैरेज का 31 नंबर लॉक गेट टूट जाता है। जल्द से जल्द सूचित किया जाता है सिंचाई कार्यालय के अधिकारी को। फलस्वरूप वे लोग जल्द से जल्द घटनास्थल पर उपस्थित होते हैं। घटनास्थल पर उपस्थित होते हैं मेयर दिलीप अवस्थी, स्थानीय विधायक तथा तृणमूल श्रमिक नेता विश्वनाथ पारियाल प्रमुख है। लॉक के टूटने का दृश्य देखने के लिए लोगों का भीड़ लग जाता है। पुलिस आकर उन लोगों को हटाती है। उल्लेखनीय है कि 2017 साल के नवंबर महीने में 1 नंबर लॉक गेट टूट जाने से दामोदर के दुर्गापुर बैरेज में पानी बिल्कुल शून्य हो गया था। 3 वर्ष बाद दोबारा वही घटना घटने से इलाकेवासी चिंतित हो उठे हैं। इस बार टूटा 31 नंबर लॉक गेट। राज्य सरकारेर जे विभिन्न पर्यायर व्यर्थता तार एक उत्कृष्ट उदाहरण। তার কারণ এটার মেনটেনেন্স ঠিকভাবে হচ্ছে না। কি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় করেছিলেন, তারপরে সমস্ত এর মেনটেনেন্সের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এটা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। আশা করছি নিশ্চয়ই এর ব্যবস্থা হবে, আমরাও সরকারকে জানাবো। না, সেটা একই জায়গায় পুনরাবৃত্তি হয়নি। গতবার যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ফার্স্ট গেটে, এবারে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 31 নম্বর লক গেট। এবং এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে জলের প্রেসারে যে চ্যানেলের মধ্যে গেটটা লক ছিল, সেই চ্যানেল থেকে অনেকটা হচ্ছে সরে এসছে। তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেটা আপনি তৈরি করবেন তার তো ক্ষয় থাকবে। তো সেটাই হয়েছে এবং কনসার্ন মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে কনসার্ন ডিপার্টমেন্টকে খবর দেওয়া হয়েছে যাতে দ্রুততার সাথে এটাকে ঠিক করা যায়। জল সংকট হওয়ার সম্ভাবনা তো নিশ্চয়ই থাকবে। ইন্ডাস্ট্রিতে ক্রাইসিস হতে পারে, লোকাল পিপল সিভিলে ক্রাইসিস হতে পারে। তার জন্য লোকাল বডিকে অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছে অ্যানাউন্স করার জন্য, জল স্টোর করে রাখার জন্য। দাদা, আমি তো সবে এলাম আজকে সকালবেলায় 7:30 নাগাদ চন্দ্রশেখর আমাকে জানায় যে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি যেখানে জানাবার প্রথমে ডিএসপিকে বলে, অথরিটিকে বললাম যাতে আপনারা জল তুলে নিন। আমাদের এমএমসি ওয়াটারকে বলেছি জল তুলে নিতে, প্লাস শহরে মাইকিং করতে বলেছি যে গতবারের মতো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, আপনারা একটু জল কম খরচা করুন, প্যানিকই হবেন না। গতবারে যেভাবে আমরা সামাল দিয়েছি ওইভাবে জল আপনাদেরকে দেবো, কিন্তু জলটা কম করে খরচা করুন। না, এটা তো সম্বন্ধে এর আগেও ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল, একের পরে এক হবে। ইরিগেশন দপ্তরে কী হয়েছে আমি বলতে পারবো না, ইরিগেশন দপ্তর বলতে পারবে। তো আমি যেটা বলবো যে এখনই যে আমাদের যে ফ্লোটিং গেট আছে, ফ্লোটিং গেটটা নিয়ে এসে যদি এটা বন্ধ করা যায়। আমি ডিউটির জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, যে বন্ধুরা বললো যে এরকম ব্যারেজে একটা গেট ভেঙে গেছে, প্রচুর জল বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই হিসাবে দাঁড়িয়ে একটু দেখার জন্য দাঁড়ালাম। ভেঙেছে বলতে কি, গেটটা মনে হচ্ছে একটু ডাউন হয়ে গেছে, কাত হয়ে গেছে। कोरोना महामारी से युद्ध जीतकर विजय प्राप्त करके घर लौटे दार्जिलिंग जिला के तृणमूल कांग्रेस के सभापति रंजन सरकार। कुछ दिन पहले रंजन सरकार कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द माटीगड़ा के एक गैर सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था। माटीगड़ा के गैर सरकारी अस्पताल में उनका चिकित्सा चल रहा था। लगातार 2 बार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कल रंजन सरकार का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते ही वह नेगेटिव रिपोर्ट रंजन सरकार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उल्लेखनीय है कि अस्पताल से सिल्लीगुड़ी के सुभाष पल्ली में अवस्थित घर पहुंचते ही दलीय कर्मी फूल छींटकर उनका स्वागत करते हैं। रंजन सरकार अस्पताल के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों का भूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके चिकित्सा के दौरान अस्पताल के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल किए हैं। साथ साथ उन्होंने अपने स्वस्थ होने के लिए समस्त व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन किया है। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।